ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवा महेश्वरा गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पथे गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। अथ श्रीमद्भगवद् गीता चतुर्थाध्याय ज्ञानयोग श्रीभगवानुवाच। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहं। मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। অর্থাৎ হে পার্থ, যে যেভাবে আমার উপাসনা করে আমি সেভাবেই তাকে তুষ্ট করি। মনুষ্যগণ সর্বপ্রকারে আমারই পথ অনুসরণ করে। ওম শান্তি ওম শান্তি ওম শান্তি। নমস্কার সবাই।